Message for India. Who else can find me? I'm a hero. I got the Sheikh Hasina straight. And I have already abandoned the people of Bangladesh. On the other hand, the China Dragon is jumping into the Bay of Bengal of Bangladesh through the Malacca Dilemma and Myanmar. Now, Bangladesh is also friends with China, Pakistan, Turkey, and the United States. Meanwhile, three-way trade and commerce will begin via road through China, Myanmar, and Bangladesh. Now, I will try to make these countries enemies of Bangladesh. मुझे और कौन ढूंढ सकता है? मैं एक हीरो हूं। मुझे शेख हसीना स्ट्रेट मिल गया है और मैंने बांग्लादेश के लोगों को पहले ही परित्याग कर दिया है। दूसरी ओर चाइना ड्रैगन मलक्का संकट और म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा है। अब बांग्लादेश चीन, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड स्टेट्स का भी दोस्त है। इस बीच चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के जरिए सड़क के जरिए तीन तरफा व्यापार और कॉमर्स शुरू हो जाएगा। अब मैं इन देशों को बांग्लादेश का दुश्मन बनाने की कोशिश करूंगा। আমারে আর পায় কে? আমি হইলাম হিরো। আমি পাইছি শেখ হাসিনা প্রণালী আর বাংলাদেশের জনগণকে পরিত্যাগ করেছি। আর ওদিকে বাংলাদেশ পেয়েছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে চীন ড্রাগনের ঝাঁপ, যেটি মালাক্কা ডাইলেমা এবং মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। আর বাংলাদেশের সাথে বন্ধু হয়ে আছে চীন, পাকিস্তান, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে চীন, মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশে সড়ক পথে ত্রিদেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হবে। আমি এখন চেষ্টা করব কিভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই দেশগুলাকে শত্রু বানানো যায়।